Niining espesyal kaayo nga panahon alang sa mga kaigsuonan mga Muslim, diin karon gi sa ulog nila ang Eid al-Adha o Day of Sacrifice. Magpasalamat ko sa tanan na nihatag og tabang sa kurban or beef sharing sa niaging Eid al-Adha, which was held in Sultan Naga Dimaporo. Not only with our partners with the ICAD, the Turkish Foundation, but I would like to thank the host municipality led by the Mayor Mutalib Dimaporo and Vice Mayor Ulwan Dimaporo, pati yung barangay captain sa Barangay Bauyan, si Kapitan Jamal Dimaporo. Daghan kay salamat.